Hay mga langga, ako day si Duna, nanay ni Lisette, og nagpuyo mi diri sa probinsya sa Bohol. Manghinaot ko nga naa kamo sa maayong pagpuyo og maayong panglawas. Domingo karon walay klase si Lisette og di off usab sa trabaho. Maoni nga naka-decide mi nga magsimi picnic diri kilid sa Basakan kay presko kaayo ang hangin og hayahay kaadyo sa pamati. Kani nga mga basakan duol ra usab sa amuang balay pero dili kami ang tag-iya. Hinaot pa unta itugot sa kahitasan nga makapanag-iya mi og kaugalingong basakan puhon mao nga kayod yod sa pagkakaron. Nagdala di ay mi og saging, kamote, butong ug prawn crackers. Simple ra gyud nga mga pagkaon apan lami na kaadyo og makabusog jud. Diri sa bukid simple na kaadyo ang mga pagkaon kumpara sa syudad. Apan kung ako ang papilion, mas ganahan ko sa bukid kay mingaw layo sa stress ug kung kugihan usab ka dili gyud ka magutman kay pwede man mananom og mga lagotmon isip substitute sa bugas ug mga gulay usab. So solve na kaadyo ang pagkaon basta magkugi lang. Gitak-ang na ni mama ang saging og kamote. Kahoy lang ang among gigamit sa pagluto. Mauni kasagaran ang way or gamit sa pagluto sa mga tao diri sa bukid. Mas tipid siya kumpara sa gas. Tipid-tipid din pag may time. Nalingaw raman pud si Lisette sa amuang gibuhat. Sunday is the best day for me. Tungod kay makauban na ho ang akong pamilya, makabanding mi ug makabawi ko sa tibuok semana nga wala ko o kami sa ako ang bana kay nagtrabaho man mi. Makonsensya ko sa ako ang anak every time mangutana siya kung mo work ba si nanay or tatay. Apan moabot ra ang panahon nga masabtan ra niya ang tanan kay para lang pod sa iyang maayong kaugmaon ang amuang ginabuhat. Kamo ingon ani basab ang inyong gibation as a working parents. Nindot kaadyo ang panahon karong adlaw, hayag kaadyo ang kalangitan ug adunay presko nga hangin. Gibatak na ni tatay ang butong, pagkalami lang jud kaadyo sa sabaw. Papasalamaton ko sa akong apuhan kay sa iyang mga kakugi sa una, nakaambit pagyud ko sa mga abot niini. Nakahuna-huna na usab ko pagkahuman sa pangandoy nga makapanag-iya og basakan, hinaot nga makaangkon na pod og kalubihan. Pertin daghana sa pangandoy asag ka ang matuman ani. Bitaw ingon sila nga libre lang mangarap, maunang samtang libre sulito na lang kay ganahan beta og libre. Sus kalami gajud sa sabaw sa butong. Lahi na gajud kung magkapamilya na ka. Kay bisan unsa na lang nga mga pangandoy ang musulod sa imuhang hunahuna. Ilabi na sa mga butang nga mapahimuslan gajud sa imuhang mga anak. Pero walay imposible kung maningkamot lang jud dala sa pagampo sa kahitasan. Mutuo jud ko sa panultihon nga kung kana gitagana gajud para sa imuha bisan unsa pa kalisod sa proseso nga imong agian sa pagkabot ni ana, maimuha gajud kana sa sakto nga panahon tungod kay walay imposible sa Ginoo. Mao nang ampo lang jud dalang lihok. Murag ganiha raman ko sige og tabi dire. Bisan asa na lang nangabot ang topic. Aton susihon kuno og naluto na ba ang atong dinungag. After 100 years naluto na di ay gajod. Excited na may mangaon. Magandam na mi para makasugod na mi og kaon. Mawalang to, daghan kaadyon salamat sa paglantaw sa amuang video. Adyo kalimot sa pag-like og subscribe. Amping mo kanunay. God bless. Bye.